গরম আসছে তো এখন আস্তে আস্তে একটুখানি টু পিস না থ্রি পিস? থ্রি পিস আছে, টু পিস যেগুলো দেখবো 810 টাকা, হুম, ওসব টু পিস। আরও কমে আছে না বেশি, 1150 আছে, 1150। কাউন্টারে? হ্যাঁ কাউন্টারে কাউন্টার তো 500, 550, 600 পর্যন্ত ঠিক আছে। চুড়িদার হ্যাঁ তো কম টু পিসের আছে 500 টাকা। অনেক আছে। হুম না, জল থাক, বসো। হ্যাঁ বসো বসো, উঠতে হবে না, আমি নিয়ে নেব। ওই তো বিষ্ণুদা ধরলো, নিয়ে নেব। আবার উঠবে। হাত ঘামছে, গরম গরম। নমস্কার, আমি মনীষা সাহা টেক্সটাইল পরিবারের পক্ষ থেকে গুড নুন এভরিওয়ান অনলাইন বুননে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাই।
কেমন আছেন আপনারা সবাই? আজকে দুপুরে কিন্তু আপনাদের সামনে আর শাড়ি দেখাবো না, দেখাবো একটা বেনারসি, দেখাবো কিছু অন্যরকম, কিছু সালোয়ার স্যুট পিস, আর তার সাথে দেখাবো কিছু 2 পিস আর 3 পিসের আইটেম। চলুন স্টার্ট করি ভীষণ সুন্দর একটা লাইভ এপিসোড। আর শুরু করার পূর্বে একবার আমার সাউন্ড আর ভিডিও কোয়ালিটি ক্লিয়ার আছে নাকি কাইন্ডলি প্লিজ একবার কমেন্টে মেনশন করবেন। শাড়ি তো আমরা রেগুলার বেসেই দেখি, কিন্তু সালোয়ার স্যুট পিস, তারপরে যে কুর্তিস আইটেম, এগুলো আবার যেহেতু ওই আস্তে আস্তে ঠান্ডার পরে গরম আসছে, প্লাস উইন্টারে কোথাও ঘুরতে যাওয়ার জন্য তো জ্যাকেট সোয়েটারের নিচেও সুন্দর সুন্দর জামা না পরলে কিন্তু কখনোই ভালো লাগে না। তো সেক্ষেত্রে এই 2 পিস 3 পিসগুলো কিন্তু এখন যেহেতু একদম ট্রেন্ডি, তো সেক্ষেত্রে যারা মনে করছেন বুকিং করবেন 9331849592 এই নাম্বারে স্ক্রিনশটটা নিয়ে ফরওয়ার্ড করবেন। আর যেহেতু বিয়ের সিজন চলছে, আমরা চেষ্টা করি রোজ আপনাদের সামনে একটা বেনারসি দেখানোর, সুতরাং আজও দেখানো হবে একটা সুন্দর কালারের বেনারসি, মঙ্গল বেনারসি 1+1=1, দুটি হৃদয়ের মেলবন্ধন। আমি আজকে যেখান থেকে লাইভে আছি হরিতলা মোড়, বারাসাত সাহা টেক্সটাইল। এছাড়াও আমাদের স্টোর অ্যাভেলেবেল রয়েছে কাঁচরাপাড়া, মিলননগর, মণি, হিন্দুস্তান পার্ক, অপোজিট অফ বাসন্তী দেবী কলেজ আমার বাড়ি, আর আগরতলায় কর্নেল চৌমনি, পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংকের ঠিক পাশে। চলুন স্টার্ট করা যাক। ফার্স্টে একটা সুন্দর বেনারসি দিয়ে দেখাই, গোল্ডেন জারির উপর রয়েছে পার্পেল শেড দিয়ে, দারুন বিউটিফুল একটা কালেকশন। দেখুন ভীষণ সুন্দর, অসম্ভব সুন্দর একটা পার্পেল শেডে রয়েছে, তার মধ্যে ব্লাউজ পিসে রয়েছে গোল্ডেন জারির কাজ। এরপরে যাচ্ছে আঁচলের পোর্শন, যে জাম কালার হয় না, ঠিক যে সেই জাম কালারের শাড়িটা, অপূর্ব সুন্দর, খুব গর্জিয়াস একটা ডার্ক শেড, দারুণ লাগছে শাড়িটা, ভীষণ ভীষণ সুন্দর সফট ডিজাইনিং একটা শাড়ি আমি দেখাচ্ছি। দেখুন একদম রিজনেবল প্রাইসের মধ্যে কিন্তু এই শাড়িটা আপনারা পেয়ে যাবেন। প্রাইস যাচ্ছে মাত্র 2950 টাকা, 2950, মাত্র 2950 টাকায় কিন্তু এই সুন্দর শাড়িটা আপনি পেয়ে যাবেন। শাড়িটা জাস্ট দেখুন, অসম্ভব সুন্দর বিউটিফুল একটা শাড়ি কালেকশন আমি দেখাচ্ছি। ব্লাউজ পিস দিয়ে যখন আপনি শাড়িটা পরবেন আরও বেশি ভালো লাগবে, এত নাইস কালেকশন। বুকিং যদি করতে চান 9331849592 কিন্তু স্ক্রিনশটটা পাঠিয়ে দেবেন। এবার দেখাবো আজকে কিছু সুন্দর সুন্দর সালোয়ার স্যুট পিসের কালেকশন, যেগুলো আছে 100% কটন মেটেরিয়ালের ওপর। দেখুন ফার্স্টেই দেখাই 1255 টাকা, প্রাইসটা দেখে নিন। এটা কিন্তু যাবে সালোয়ার পিস, সালোয়ার কামিজের পিস। পিসটা দেখতেই পাচ্ছেন আপনারা, কলমকারীতে আজরাক প্রিন্টে রয়েছে, অ্যাপ্লিকেট ডিজাইন করা, তার সাথে যাচ্ছে সুন্দর দুপাট্টা। দেখুন এটা যাচ্ছে সুন্দর একটা দুপাট্টা, এটা যাচ্ছে পিস কামিজের পিস, আর তারপরে যাচ্ছে প্যান্টের পিস বা সালোয়ার পিস। ভীষণ সুন্দর কিন্তু কালেকশনটা, যখন আপনি পরবেন বা বানিয়ে পরবেন তখন খুব ভালো লাগবে, কারণ এই দুপাট্টার সাথে যে কালারটা যাচ্ছে জাস্ট দেখুন, কন্ট্রাস্টটা কিন্তু খুব সুন্দর। আর একদম 100% কটন মেটেরিয়ালের মধ্যে যেহেতু থাকছে, তো সেক্ষেত্রে আপনারা সব সময়ের জন্য পরতে পারবেন, ডেইলি ওয়্যারের জন্য ইউজ করতে পারবেন, কোনো শিপিং চার্জেস লাগবে না, অল ওভার ইন্ডিয়া শিপিং ফ্রি। নেক্সট যেটা দেখাবো, এর গলাটা করেই দেওয়া আছে, রেডি আছে, জাস্ট আপনার ফিটিংস অনুযায়ী সেট করবে। 1485 যাচ্ছে প্রাইস। এটা কিন্তু আমাদের আকৃতি ব্র্যান্ড, সম্পূর্ণ নিজস্ব ব্র্যান্ড আকৃতি, হোয়াট এভার ইউ ওয়ান্ট। দেখুন ভীষণ সুন্দর, রাউন্ড নেকে রয়েছে, দারুণ স্টাইলিশ। কাপড়টা দেখুন, জাস্ট অসম্ভব সুন্দর কাপড়, ভীষণ বিউটিফুল একটা কালেকশন। পুরো কাপড়টাতে কিন্তু দারুণ একটা কালেকশন রয়েছে। এবার যাচ্ছে দুপাট্টা, এই দেখুন দুপাট্টাটা খুব সুন্দর, আর তার সাথে থাকছে কিন্তু আমাদের সালোয়ার পিস। এই দেখুন দারুণ দেখতে, একদম রিজনেবল প্রাইসের মধ্যে আপনারা পেয়ে যাবেন, অল ওভার ইন্ডিয়া কিন্তু শিপিং ফ্রি থাকবে।
এবার যেটা দেখাবো দেখুন, সেম কলমকারিতে রয়েছে আজরাকের উপর, ভীষণ সুন্দর দেখুন, 1255 টাকা প্রাইস। পুরো ব্যাক সাইড ফ্রন্ট সাইড পুরোটাতেই আপনি আজরাক বা কলমকারি প্রিন্টটা পেয়ে যাবেন। ডিজাইনটা দেখুন জাস্ট, খুব ভালো। যদি মনে করছেন কেউ স্কোয়ার শেপ গলা বানাবেন, দারুণ লাগবে। এরপরে যাচ্ছে কিন্তু আপনার দুপাট্টা, তারপরে যাচ্ছে সালোয়ার পিস বা প্যান্টের পিস। দুপাট্টা যেটা আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন কোটার ওপর রয়েছে, কোটাতে ব্লক প্রিন্ট করা রয়েছে। জাস্ট অসম্ভব সুন্দর একটা কালেকশন, একদম রিজনেবল প্রাইসের মধ্যে, অল ওভার ইন্ডিয়ায় শিপিং ফ্রি থাকবে। নেক্সট যে কালেকশনটা দেখাবো, জাস্ট ওয়াও কালেকশন, অসম্ভব সুন্দর। ডেনিম লং স্কার্ট আছে, আপনি আমাদের হোয়াটসঅ্যাপে টেক্সট করুন, আপনাকে আমরা ফটো দেখিয়ে দেবো। 1280 টাকা প্রাইস, ভীষণ সুন্দর দেখুন, 1280 টাকা প্রাইস পাচ্ছেন। দেখুন আপনার নেক ডিজাইন মানে গলার ডিজাইনটায় এই ডিজাইনটা যাবে, एकदम 100% कॉटन मटेरियल के ऊपर है। जो सारा सलवार सूट पीस में दिखा रही हूँ 100% कॉटन मटेरियल के साथ जाएगा, कॉलमकारी प्रिंट के ऊपर। एंड दिस इज द सलवार या फिर पैंट का पीस, जो भी आप बोलते हैं। बहुत ही अच्छा कलेक्शन है, क्योंकि ये जो नेक का डिजाइन है इसके साथ कॉन्ट्रास्ट करके दुपट्टा का साइड बॉर्डर का डिजाइन किया गया है, तो ये पीस बहुत अच्छा लग रहा है। पैंट का भी जो डिजाइन है वो सेम है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। इसका और एक कलर ऑप्शन मैं दिखाती हूँ, देखो 1280 इज द प्राइस, 1280 इज द प्राइस। देखिए पूरा एकदम 100% कॉटन मटेरियल के ऊपर जाएगा। एंड सभी सलवार पीस का जो मटेरियल है 100% कॉटन मटेरियल है। देखिए ऑल ओवर इंडिया शिपिंग फ्री, बहुत सुंदर है। अगर आप किसी को गिफ्ट भी करना चाहते हैं तो भी ले सकते हैं, और खुद के लिए तो डेली वेयर के लिए एकदम परफेक्ट है। अगर आप चाहते हैं, হ্যাঁ নাম্বারটা স্ক্রিনে পিন করা আছে পিয়ালি ম্যাম, আমি তাও বলে দিচ্ছি 9331849592, 9331849592। দেখুন কমেন্টের একদম ওপরে পিন করা থাকবে, লেখা রয়েছে ব্লু কালারের দিয়ে আপনার হাইলাইট করা রয়েছে, একটু দেখুন বুঝতে পারবেন। এই দেখুন নেক্সট দেখাচ্ছি, দেখুন কটন, এগুলো বানিয়ে পরলে দারুণ লাগে। আপনি প্যান্টের পিসটা এতটাই বড় রয়েছে, যে কোনো আপনি চাইলে পাটিয়ালি প্যান্ট, চাইলে চুড়ি প্যান্ট, চাইলে সেমি ধুতি প্যান্ট, যে কোনো আপনি চাইলে বানাতে পারবেন, কোনো প্রবলেম হবে না। কারণ কাপড় কিন্তু অনেকটা দেওয়া, যারা প্লাস সাইজের আছেন তারাও পরতে পারবেন। 1280 প্রাইস, অল ওভার ইন্ডিয়া কিন্তু শিপিং ফ্রি যাচ্ছে। নেক্সট 1300, 1300 টাকা, দেখুন 1300 টাকায় সাদার ওপরে কাজ করা রয়েছে আজরাকে, দারুণ, জাস্ট অসম্ভব সুন্দর। সাদার ওপরে এই যে কাজটা করা রয়েছে, জাস্ট ফাটাফাটি লাগছে, বাহ। তার সাথে আবার কালো দুপাট্টা, ব্ল্যাক কালারের দুপাট্টা, দারুণ দেখতে। দেখুন ব্ল্যাক দুপাট্টা কি ভালো লাগছে দেখতে, আর তার সাথে যাচ্ছে কামিজ, দারুণ একটা কালেকশন। কিন্তু হোয়াইট আর ব্ল্যাকের কম্বিনেশনে এই সালোয়ার স্যুট পিসটা জাস্ট অসম্ভব সুন্দর লাগছে। প্রাইসটাও একদম রিজনেবল, 1300, 1300 টাকা। দেখো দেখো আর একটা দেখাই ব্ল্যাকের উপর, এগুলো সব কটন মেটেরিয়াল। আর কটন মানে কি, সফট কটন, পুরো একদম মানে জাস্ট পরলে কোনো কষ্ট হবে না, সারাদিন পরে থাকতে পারবেন। যাদের পরে অফিস, স্কুল, কলেজ, পড়াশুনো, টিউশনস নানান রকমের তো থাকে, তো তাদের জন্য একদম পারফেক্ট। এটা কলমকারি প্রিন্টের ওপর থাকছে, এর সাথে একটা সুন্দর দুপাট্টা আপনি পেয়ে যাচ্ছেন। এই দেখুন দারুণ, কিন্তু দুপাট্টাতেও কলমকারি ডিজাইন করা রয়েছে।
নিচটা আপনারা দেখলে বুঝতেই পারছেন, দুপাট্টাতেও কলমকারী ডিজাইন করা, দারুণ কিন্তু। এটা প্যান্টের পিস এর সাথেই কিন্তু সালোয়ার পিসটা দেওয়া আছে। এবার দেখাই 1225 টাকা। এই দেখুন, একটু শ্যাওলা কালারের ওপর, ভারী সুন্দর কিন্তু এটা। 1255। যেটা দুপাট্টা কোটাতে, भीषण सुंदर, देखिए बहुत अच्छा है। ये जो दुपट्टा है ये कोटा में है और जो सलवार है वो आपका कॉटन में जाएगा। साथ ही साथ कमीज का पीस भी आपका कॉटन में ही मिलेगा। एकदम ऑल ओवर इंडिया शिपिंग फ्री है। पहनने के बाद बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि ये जो कमीज का सेट है ये क्या है ना, बेसिकली कॉटन मटेरियल तो है ही, एंड इसका जो इसमें जो कपड़ा दिया गया है ये इतना ज़्यादा है, इसका मीटर इतना ज़्यादा है कि आप चाहते हैं तो कोई भी पैंट बना के पहन सकते हैं, चाहे वो धोती पैंट हो, चाहे वो सलवार पैंट हो, चूड़ी पैंट हो। तो बहुत बहुत ही कंफर्टेबल भी आप फील करेंगे, क्योंकि जो सारा सलवार पीस में दिखाई थी सभी सलवार पीस आप लोगों को 100% कॉटन मटेरियल में मिलेगा। एंड प्राइस भी बहुत ही लो है। एमआरपी के ऊपर आप लोगों को कोई भी शिपिंग चार्जेस नहीं लगेगा। ऑल ओवर इंडिया शिपिंग फ्री है। बस स्क्रीनशॉट सेंड कीजिए एंड बुकिंग हेल्पलाइन नंबर पर सेंड कर दीजिए। हाँ, नंबर तो स्क्रीन के ऊपर दिया गया है, फिर भी मैं एक बार बता दूं, 9331849592 ये हमारा बुकिंग हेल्पलाइन नंबर है। और एक बात है, जो लोग प्रायोरिटी कार्ड का मेंबर है तो वो लोग के लिए तो 5% का डिस्काउंट रहेगा, और जो लोग अभी तक नहीं बने हैं तो प्लीज़ आप लोग 10,000 का अगर आप प्रायोरिटी लेना चाहते हैं तो 10,000 का शॉपिंग कीजिए, आप लोगों को प्रायोरिटी कार्ड मिल जाएगा। आपका जो रजिस्टर मोबाइल नंबर है उसमें आपका प्रायोरिटी कार्ड ऐड होगा। नेक्स्ट टाइम आप कुछ भी परचेस करेंगे 48 आवर्स के बाद तो आपका प्रायोरिटी कार्ड से 5% करके डिस्काउंट आप अवेल कर सकते हैं हर एक प्रोडक्ट के ऊपर। चलिए आप कुर्तीज दिखाते हैं। कुर्तीज नहीं, ये आपका 2 पीस है, 855 है। ये देखिए, ये जाएगा आपका पैंट, एकदम बहुत अच्छा कलर है, मॉफ शेड के ऊपर है, टोटली लुक डिफरेंट, सच में बहुत ही प्यारा है। मुझे बहुत अच्छा लगा है ये 2 पीस, मैं खुद भी देख रही थी। 855 इज द प्राइस। देखिए 855 इज द प्राइस। नेक्स्ट आपका जो जाएगा ये आपका 3 पीस, सॉरी ये भी आपका 2 पीस में ही है, 3 पीस, ये आपका 3 पीस में है। देखिए तो ओढ़नाटा खुले दो, ये देखिए कुर्ती पैंट एंड इसके साथ जाएगा आपका दुपट्टा। प्राइस आ रहा है इसका 1165, 1165 টাকা, 1165 इज द प्राइस। नेक्स्ट देखिए 2 पीस का है, स्काई कलर के साथ व्हाइट कॉम्बिनेशन, 810 টাকা दाम किंतु एटार, 800 ट्रेंड है इसका प्राइस। बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा। ये आपका छोटा साइज में है, लेकिन इसका जो साइज है आपको मिल जाएगा एल साइज में है। ये आपका एम से लेके डबल एक्सएल तक इसका साइज आप लोगों को मिल जाएगा। नेक्स्ट एक पिंक कलर में दिखाती हूँ, देखिए ये भी आपका एल साइज में है, M2 लेके डबल एक्सएल तक मिलेगा। इसका 3 पीस है ये। पहले सलवार, उसके साथ पैंट एंड नेक्स्ट दुपट्टा दिया गया है। देखिए व्हाइट कलर के साथ पिंक कलर, कितना अच्छा है। इसका डिजाइन सच में बहुत ब्यूटीफुल सा डिजाइन है, पहनने के बाद बहुत प्रीटी लगेगा। 1380 इज द प्राइस, 1380 इज द प्राइस, 1380 इज द प्राइस। नेक्स्ट देखिए ये भी आपका 3 पीस में ही जाएगा, एल साइज में है, योलो है, योलो शेड,
সরস্বতী পুজোর জন্য পারফেক্ট। যারা মনে করছেন শাড়ি পরবেন না সালোয়ার পরবেন, তারা কিন্তু একটা সুন্দর এরকম ইয়েলোর সাথে কন্ট্রাস্ট করা সবুজ দুপাট্টা রয়েছে, জাস্ট অসম্ভব সুন্দর লাগছে দেখতে। কিন্তু দেখুন একদম রিজনেবল প্রাইস, 1080, 1080 ইজ দ্য প্রাইস, 1080 इज द प्राइस। नेक्स्ट देखिए 1165, ये आपका 3 पीस में है। कोई भी साइज आपको मिल जाएगा, कोई भी यानी कि आपका एम से लेके डबल एक्सएल तक मिल जाएगा। कुर्ती पैंट एंड नेक्स्ट आपका दुपट्टा जो है इसमें सुंदर सा कुर्ती जैसा मैचिंग करके डिजाइन किया गया है। देखिए ब्यूटीफुल सा एक कलेक्शन। प्राइस एकदम कम, 1165 इज द प्राइस, ऑल ओवर इंडिया शिपिंग फ्री। नेक्स्ट देखिए पिंक, ये आपका 2 पीस में ही जाएगा, पैंट के साथ कुर्ती। ये जो पैंट है ना, सभी पैंट का ना साइड में पॉकेट दिया गया है, तो आप ये पॉकेट को यूज भी कर सकते हैं फोन रखने के लिए या फिर छोटा मोटा जो पैसा है रखने के लिए। और ये आपका एल साइज में है बेसिकली, लेकिन इसका जो प्राइस जाएगा ये है आपका 810, M2 डबल एक्सएल तक आपको ये साइज मिल जाएगा। देखिए बहुत सुंदर नेक में डिजाइन भी किया गया है, बहुत अच्छा लग रहा है ये सलवार सूट पीस नहीं सॉरी 2 पीस। नेक्स्ट जो कलर है वी नेक में है। अभी जो वी नेक है ये बहुत ही ट्रेंडी में है, तो वी नेक का अगर आप ये 3 पीस पहनेंगे तो सच में बहुत प्रीटी लगेगा, क्योंकि ये सलवार है ही इतना प्रीटी। ये है पैंट, नेक्स्ट कुर्ती एंड इसके साथ आपको ये दुपट्टा जाएगा। 1165 इज द प्राइस, ऑल ओवर इंडिया शिपिंग फ्री। अब देखिए स्काई शेड में है, स्काई कलर 40 साइज में जाएगा स्काई कलर का। ये भी बहुत ही अच्छा है। देखिए पैंट साथ में आपको दुपट्टा, हाँ फ्रॉक कटिंग में है। देखिए ये है ना फ्रॉक कटिंग में है, देखिए साइड कटिंग नहीं, फ्रॉक कटिंग में आप लोगों को मिलेगा। और फ्रॉक कटिंग तो बहुत अच्छा लगता है पहनने के बाद। इसका जो घेर है देखिए आप लोगों को पता ही चलेगा, बहुत सुंदर है, बहुत ही प्रीटी सा एक कलेक्शन है। एंड इसके साथ आपको दुपट्टा भी मिल जाएगा। साइज भी अवेलेबल है, 2095 इज द प्राइस, 2095 इज द प्राइस, M2 डबल एक्सएल तक आपको ये साइज मिलेगा। नेक्स्ट देखिए 1165 इज द प्राइस, ये भी आपका 3 पीस में ही है। ये छोटा साइज में है, इसका साइज है L, लेकिन आपको M2 डबल एक्सएल तक मिल जाएगा। देखिए दुपट्टा एंड पैंट, वाओ ब्यूटीफुल सा एक पीस है। 1165 इज द प्राइस, 1165 इज द प्राइस। जो लोग बुकिंग करना चाहते हैं, बुकिंग करने के लिए हमारा जो हेल्पलाइन नंबर 9331849592 में कॉल कीजिएगा। सभी सलवार सूट पीस और सभी 2 पीस 3 पीस के ऊपर जो लोग प्रायोरिटी कार्ड का मेंबर है 5% करके डिस्काउंट मिलेगा। जो लोग अभी तक नहीं बने हैं प्रायोरिटी कार्ड का मेंबर, तो वो लोग 10,000 का एट अ टाइम परचेज कीजिए, आपको प्रायोरिटी कार्ड मिल जाएगा। नेक्स्ट परचेज से आप लोग भी 5% का डिस्काउंट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और बता दें हमारा जो स्टोर है आज मैं जहाँ से लाइव में हूँ, ये है होरीतला मोड़, बारासात शाहा टेक्सटाइल। इसके साथ साथ और भी स्टोर अवेलेबल है हम लोगों का काचरापाड़ा, बोनी, हिंदुस्तान पार्क ऑपोजिट ऑफ बासंती देवी कॉलेज आमारबाड़ी, और आगरतला कॉर्नेल चौमनी पंजाब नेशनल बैंक की ठीक साइड में। सभी स्टोर में आप लोगों को सलवार सूट पीस, 2 पीस 3 पीस, लेडीज आइटम तो रहेगा ही, मेंस कलेक्शन भी अवेलेबल है। तो सामने सरस्वती माँ का पूजा है, तो पूजा के लिए बहुत सारा येलो वाला कलेक्शन भी आ गया है, मेंस एंड गर्ल्स आइटम, वुमेन्स आइटम। तो प्लीज आप लोग स्टोर विजिट कीजिए, स्टोर में पार्किंग फैसिलिटी है, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। एंड होरीतला मोड़ बारासात शाहा टेक्सटाइल में एक चीज है, अगर आप लोग शादी के लिए 40,000 का परचेज करते हैं तो उसके साथ आप लोगों को 40 किलोमीटर तक का
हाँ गाड़ी का परिषेवा दिया जाएगा। तो স্টপ करতে हैं। জানে সে পেলে এই প্রতিষ্ঠান আমাদের শ্রম, স্বপ্ন, ভালোবাসায় গড়া। সাহা টেক্সটাইলের প্রতি আপনার অনুরাগে আমরা সকলে গর্বিত। নমস্কার, সাহা টেক্সটাইল।